हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल ओडिया बुबू अनिता मिश्र। तो केमिति अछंती आपण माने? आशा करूछि समस्ते भलरे आ खुशी रे थिबे। आ मु तो बिल्कुल भलो नाही, जेमति आपण मानक संगे शेयर करैथिली जे मो देहटा एबे बहुत खराब अछि। मेडिसिन भी कंटिन्यू चलछि। मु निजे भी जानिनी माने कोन एमती हठात मो देह खराब हे जिवो बोली केबे भाबी भी नथिली। कहीं ना ये गोटे मास 1.5 मास है आमर पूरा रुटीन गड़बड़ हो चलती। जेबेठू आम गाँव आसिलुणु जाइलु 24 प्रहरी थिला, हजबैंड आसी पहुँची दिल्ली रू। तो तापर आमर लाइफटा पूरा एपट सेपट, इे बुल सियाड़े बुल एपट सेपट हो फिर भी किसी नथिला, सब ठीक ठाक ही चलता। किंतु हठात माने जो आपण मैंने देखी भुवनेश्वर जाइली, जमतीक आमर नना मान पाखे आम थिलु। ता परदिन माने से दिन लिंगराज मंदिर भी बुलिया जाइलु। वीडियो आपण मैंने देखते मो पूरा फिट एंड फाइन, माने किसी भी मोर नाला। एबे भी मत देखिले कहीं जानीपर मोर माने कौन देहरे अच्छी बोली। किंतु से दिन पर्यंत मुझे ठीक थी। तापर दिन सकाळ हठात मो देह खराब हो गला। जस्ट टिके टिके से मुझे भाविली बोधे एमती हो जाइए ठंडा फंडारू। यहाँ एत ध्यान भी देलीनी, तापर पलि आसिली। आ राति की माने संध्या बेल ठारू स्टार्टिंग है बहुत जोर देह खराब। छाड़ू से जहाँ तो ये मेडिसिन कंटिन्यू चलती। हजबैंड भी आसते पलैले। मो सान भौणी भी भवानीपाटना आसला, सी भी पलैला। से बिल्कुल वीडियो करवा हालत रे ही नथी, कारण मो देह भल नाला ना कैमेरा ऑन करी ना कौन। माने सी जदि जमी आसला मुझे सागर शेयर करी लिंगराज गला दिन, जो दिन मंदिर रे माने आमे बाहर एंट्री करथिलु जेतेबेले, तो ता परदिन ठू हुए तो जदि मो देह भल था 5टा-6टा वीडियो आपण मान पाखे माने भल भल ब्लॉग्स रे पहुँच था। किंतु मु से माने अवस्था एते खराब थिला जे मु मोटे कैमेरा ऑन करमी कि ब्लॉग बनैबी एमती किछि मोर आ नथिला। केमिति माने देह भल हम से चिंता एबे भी सेमती चलछि। किंतु गोटे जिनस होछि आपण मान संगे कनेक्टेड अच्छी, जो छाड़िया इच्छा होनी ना। मु यूट्यूब रू के पैसा एपर्यंत पाइनी, जमती कि पैसा लोभ जो कि आम देह खराब हो बरंग आसवा, सेटा भी नुहे। कि गोटे जिनस कौन हो रूटीन लाइफ जमती आम चलती, से अभ्यास हो गलानी। गोटे जिनस टे कनेक्टेड आपण मान संगे रहिले भल लगे। आमती तो हजबैंड पलैले, आसु भी रहूनी प्राय समय तार कॉलेज कोचिंग सी बिजी रोचे। तो एकुटिया लाइफ केते दिन मनीष एमती एकुटिया एकुटिया रहिबो, जो भाविली पुणी माने आपण मान सांगरे माने कनेक्ट हेबी आ ब्लॉग्स बनैबी। नहीं तो बिल्कुल माने मझिरे हालत खराब हो जाइथिला। हजबैंड भी पलैले, भौणी आसतिला, झील मैंने आसते, केते सारा बढ़िया बढ़िया माने ब्लॉग्स बनै पारथांती, किछि भी हो पारलानी। छाड़ू पुणी देह भल होला परे आपण मान तो देखिबे आगु आगु भल वीडियो। भाविली आपण मान सामना को आसे आ किछि आपण मान जानिबा दरकार। एमती नाही माने मझिरे मझिरे मोर बोधे मो लक ही खराब। मु बेले बेले भावे माने कंटिन्यू माने डेली ब्लॉग मु पकेबी, किंतु सेटा हेई पारुनी। मो लक खराब, किछि ना किछि प्रॉब्लम आसी मो सामने रे जेमती कि बाधा सृष्टि कर। जहाँ भी हो चलची चलची, ईश्वर इच्छा जो दिन थी जहाँ हम हम न हम भी मन दुख ना। आपण मान भल पाइबा थाऊ, जे जेतिक लोक मते देखुचंदी भल पाइबा दे से संगे भी मु कनेक्टेड थाए। यही सब जिनस आपण मान तो भल भाव जानी। देह खराब हो कि भल मंद जहाँ हो, सुख समय समस्ते पाखरे थांती, समस्ते निजर होता। कि जो असुविधा पड़े मनुष्यर देह पा हुए कि हुए, से समस्त पाखे किसी ना कि बाहाना मिल जाए। जमती कि किसी भी बाहाना करके आम साइड होटा मोपाई नुह, लाइफ रे प्राय समस्त पाखे होता है। भल समय जिते बड़े थे एत क्लोज तुम सांगे लोक थे माने तुम बिना आखि गए कि दिशेनि। आ जिते बड़े तुमर खराब तुम खराब समय तुम एकदम पूरा जमीक डेडिकेटेड हो कहीं तुम निजर फर्ज लिभेब मोर आपण लोक। किंतु जिते बड़े तुम समय आसब, तुम किसी देह पा हम कि भल मंद हम, से लोक बाहाना किसी ना कि पॉइंट भी से फसी जाती। एमती कि माने गोटे जिनस मन रखिथे समय रुहेनी, पुणी मु ठिया हेबी, पुणी मो देह भल हम। किंतु ये समय जो मैंने पाखे था मन रखिए
ଯତିଷ୍ଠତି ସବାନ୍ଧବ। କିନ୍ତୁ ମୋ ଲାଇଫଟା ଏମିତି ସବୁବେଳେ ରାଜଦ୍ୱାରରେ ମାନେ ମୋ ଭଲ ସମୟରେ ମୋ ପାଖରେ ସମସ୍ତେ ଥାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋ ମନ୍ଦ ସମୟରେ ନୁହଁ। ଚାଲନ୍ତୁ, ଯିଏ ବି ଅଛନ୍ତି ବହୁତ, ସେମାନେ ବି ବହୁତ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେତିକି ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବେ, ଆଉ ଡେରି କରିବେନି, ଆଉ ଆଗକୁ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓଟି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ବି ସେୟାର କରିନି। ଟ୍ରେନଟା ଯେତିକି ସମୟ ଯିବ ମାନେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରା ଖରାପ କରିଦେଉଛି। ମନ୍ଦିର ପାଖଟା ପୁରା ଅଛି, ଟ୍ରେନ୍ ଯିବା ସମୟରେ ପୁରା ମାନେ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ କରୁଛି। ଆ ପାଇଁ ବି ମୁଁ ମାନେ ଅଧେ ରୋଗୀ, କାହିଁକିନା ଟିକେ ନିଦ ଲାଗି ଆସୁଥିବ ତା ସାଉଣ୍ଡରେ ମାନେ ପୁଣି ମାନେ ଇଏ ହେଇଯିବ। ଏସବୁ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିବା କଥା ନୁହେଁ, ଆଜି କହିଦେଲି କାହିଁକିନା ମନର ଅଭିମାନଟା ପ୍ରକାଶ କରିଦେଲେ ହାଲକା ଲାଗେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଏଇଆ, ଆଉ କ'ଣ, ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ସେସବୁ କଥା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା, ବହୁତ ଦିନ ହେଇଗଲାଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ବି ରେସିପି ସେୟାର କରିନି। ଆଜି ଗୋଟେ ଭଲ ରେସିପି ଭାବୁଛି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର କରିବି। ଆଉ ହଜବେଣ୍ଡ ତ ଆସିଥିଲେ, ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ମାନେ ସିଏ ତାଙ୍କ ସମୟଟା କିଛି ଦିନ ଆମର ଭଲରେ ଭଲରେ ପଳେଇଲା। ଇଏ ଲାଷ୍ଟ ମୋମେଣ୍ଟକୁ ନା ମୁଁ ନିଜେ ଉଠିକି ଖାଇବା ବି କରିକି ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦେଇପାରିନି। ସେ ନିଜେ ହିଁ ବନେଇକି ଖାଇକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଆଉ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପୁଣି, ମୋ ପୁଅ ପାଇଁ ବି କିଛି ଭଲ ଜିନିଷ ହେଇପାରୁନି କିଛି ଦିନ ହେଲା। ଆଜି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ରେସିପି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର କରିବି, ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରୁହନ୍ତୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ଆଉ ଡେରି କରିବାନି। ତ ଆଜି ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଭେଜ୍ ମାଛ ତରକାରୀ। କେମିତି କ'ଣ କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରୁହନ୍ତୁ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ବେସନଟା ଅଛି ଗୋଟେ ଗିନାରେ ଫୁଲ୍ ଗିନାଏ ବେସନ ହେବ। ତ ଏଥିରେ ମୁଁ କ'ଣ ସବୁ ଆଡ଼୍ କରିବି ଆଉ କେମିତି କ'ଣ କରିବି ଆପଣମାନେ ଫୁଲ୍ ୱାଚ୍ କଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକି ଜାଣିପାରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଘରେ କିଛି ବି ମାନେ ନଥିବ, ଯେମିତିକି ପନିପରିବା, କୌଣସି ରିଲେଟିଭ୍ସ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଆପଣମାନେ ଡାଲି ସାଙ୍ଗରେ ଏଇଟାକୁ କରିଦେବେ। ଆଉ ସାଇଡ଼ରେ ଟିକେ କିଛି ବି ହେଇଗଲେ ସେମାନେ ଖାଇବେ। ଏଇଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଥାଏ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ସ୍ପାଇସି ଆଡ଼୍ କରିଛି, ଜିରା ଗୋଟେ ଚାମଚ ଦେଇଛି। ଆଉ ହଁ, ଜିରାଟାକୁ ଦେବାକୁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲିବେନି। ଆଉ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ, ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ, ଜିରା, ଏମିତିକି ସବୁକିଛି ଏଇଠି ମୁଁ ଆଡ଼୍ କରିଦେଇଛି। ତାପରେ ଏଇଠି ମୁଁ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ଦେଇଦେବି 2 ଚାମଚ। ସେଇଟାକୁ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ମାନେ ଯେଉଁ ମସଲାଟା ଆମେ ଫ୍ରାଏ କରିବା ଆମର ଦେବା ପାଇଁକି ଯେମିତିକି ତରକାରୀରେ, ସେଇଥିରୁ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ 2 ଚାମଚ ଭରିକି ଦେଇଦେଇଛି। ତାପରେ ଏଇଟାକୁ ଶୁଖିଲା କରି ଆପଣମାନେ ଗୋଳେଇବେ, ବିଲକୁଲ ବି ଓଦା ଅଧିକା କରିବେନି। ଯେମିତି ଆମର ଅଟା ଚକଟାଟା ହୁଏ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଏଟାକୁ ଆପଣମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପାଣିଟାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କରି ଦେବେ, ଏକା ବେଳେ ଦେଇଦେବେନି, କାହିଁକିନା ବେସନରେ ପୁଣି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଯିବ ପାଣିଆ ହେଇଗଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ କଡ଼େଇ ନେଇଯାଇଛି, କଡ଼େଇରେ ରଖିଦେଇଛି 1ରୁ 1.5 ଗ୍ଲାସ୍ ଭଳିଆ ପାଣି ଢାଙ୍କା ଦେଇକି ଏବେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ତାପରେ ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଗୋଳେଇକି ରଖିଛି ଏଇଟା ଆହୁରି ବି ଟିକେ ଶୁଖିଲା ହେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ମୋର ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଇଏ ହେଇଯାଇଛି, ଚଳିବ, କିଛି ନାହିଁ। ତ ତାପରେ ଆମେ ହାତରେ ତେଲ କିମ୍ବା ପାଣି ଯାହା ବି ଲଗାନ୍ତି, ଏମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଲଗେଇଛି। ତାପରେ ଏଇଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ମିଶ୍ରଣଟା ଆମେ ଗୋଳେଇକି ହାତରେ ରଖିଛି ଯେଉଁ ଡୋଟାକୁ, ଏମିତି ହାତରେ ଗୋଲ ଗୋଲ କରିଦେବା। ତାପରେ ଏଇଟାକୁ ଟିକେ ପ୍ରେସ୍ କରିକି ଏଇଠି ପୁରା ତାର ଲାଷ୍ଟ ସାଇଡ଼ରେ ଟିକେ ଏମିତି ହୋଲ୍ କରିଦେବା। ତାପରେ ଏଇଟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେଉଛି। ଆମେ ଏବେ କ'ଣ କରିବା, ଯେଉଁ ପାଣିଟା ମୁଁ ଦେଇକି ରଖିଛି ଫୁଟିବା ପାଇଁକି, ତା ମାନେ ସେ ପାଣିଟା ଭଲ ଭାବେ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିବା। ତାପରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ସେଇ ସମୟ ଭିତରେ ଏପଟେ କରିଚାଲିବା, ଯେମିତିକି ସେପଟେ ବି ସେଇଟା ରେଡ଼ି ହେଇଯିବ, ଆଉ ଏପଟେ ଆମର ଇଏ ବି ରେଡ଼ି ହେଇଯିବ। ମୁଁ ତ ଯେମିତି ପାରୁଛି ସେପ୍ ଦେଇଦେଇଛି, ଏତେ ମୋର ସାଇଜ୍ ହେଇନି, ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ମାନେ ଟିକେ ସାଇଜ୍ କରିକି ଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ପୁରା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଦେଖାହେଉଛି ଆପଣମାନେ ନିଜେ କହିବେ। ତ ଏଇଟା ମାଛ ପିସ୍ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି କି ନାହିଁ, ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ପୁରାଟା ସେୟାର କରୁଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିଥାଏ ଏଇଟା। ମାନେ ମୁଁ କହିଦେଲେ ହେବନି ଯେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନ କରିଛନ୍ତି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପୁଣି ଏସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ମୁଁ ଏବେ ହାତରେ ବନେଇଦେବି। ଆଉ ତାପରେ ଯେଉଁ ପାଣିଟା ଆମର ଫୁଟିଗଲାଣି କି ନାହିଁ ସେଇଟାକୁ ଏବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ଆଉ ଡେରି କରିବାନି। ତାପରେ ଏଇଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିଦେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଏଇଟା ହେଇଯାଇଛି, ଆମର 5ଟା ଟୋଟାଲି ହେଇଛି। ତ ଆମର ମା ପୁଅଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି। ଆପଣମାନଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲି ହିସାବରେ ଆପଣମାନେ ଅଧିକା କମ୍ କରିପାରିବେ। ପାଣିଟା ଏମିତି ଟୁକୁରୁ ମୁକୁରୁ ହେଇ ଫୁଟୁଛି, ତ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଏବେ ଛାଡ଼ିଦେବା। ତାପରେ ଦେଖିବେ ଏଇଟା ଟାଇଟ୍ ହେଇଗଲା ପରେ ଏଇଟାକୁ ଆପଣମାନେ କାଢ଼ିଦେବେ, ସିଝିଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଡ଼ିବେ। ଏଇଟା ବିଲକୁଲ ବି ପେଟ ପାଇଁ ଖରାପ ନୁହେଁ, ଆଉ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେମିତିକି ଆଖିକି ମାଛ ପିସ୍ ଟାଇପ୍ର, ଆଉ ଲାଗିବ ବି, ତା'ର ସ୍ୱାଦଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଆପଣମାନେ ଆର ଫ୍ରାଏ କଲା ପରେ ବି ଭଜାଟାକୁ ବି ଆପଣମାନେ
ପଖାଳରେ ଲଗେଇ ଖାଇପାରିବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ପୁରା ମୁଁ 10 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଫୁଟିବାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି, ଫୁଟିଗଲାଣି। ତାପରେ ଏଇଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି କଡ଼େଇରେ ମୁଁ ନେଇଯାଇଛି ଅଏଲ୍। ତାପରେ ଏଇଟା ଅଏଲ୍ ଗରମ ହେଇଗଲା ପରେ ଆମେ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ଆଗ କାଢ଼ିଦେବା ପ୍ଲେଟ୍କୁ। ତାପରେ କ'ଣ କରିବା, ଏଠି ଏପଟ କଡ଼େଇରେ ଯେଉଁଟା ସେଠିକି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିଦେଇଛି ମୁଁ, ମାନେ ଏ କଡ଼େଇଟାରେ ଅଏଲ୍ ଗରମ ହେଲା ପରେ ପୁଣି ମୁଁ ସେ ଅଏଲ୍ରେ ଆକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରିକି ପକାଇଦେବି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଡେରି ନ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ସବୁକୁ ଏବେ କାଢ଼ିଦେବା। এইଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କାଢ଼ି ଦେଇ ସାରିଲିଣି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପୁଣି ଏ ଯେଉଁ ପାଣିଟା ଏଇଟାକୁ ଆପଣମାନେ କେବେ ବି ଫୋପାଡ଼ିବେନି, କାରଣ ଏଇଟା ପୁଣି ରିୟୁଜ୍ ହେଇଯିବ ଆମର। ତ ତରକାରୀରେ ଏ ପାଣିଟା ଆମେ ଦେଇଦେବା। ତାପରେ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ କଡ଼େଇଟା ଆମର ଅଲରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି ଗରମ। ତ ତାପରେ ମୁଁ ଏସବୁକୁ ମାନେ ଏଇଟା ସେଲୋ ଫ୍ରାଏ ହିଁ କରିଛି, ଡିପ୍ ଫ୍ରାଏ ନାହିଁ, ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ଅଏଲ୍ ଦେଖିଥିଲେ ଦେଇଥିଲି କଡ଼େଇରେ। ତ ତାପରେ ଏସବୁକୁ ଏବେ ଏଇଠି ଭାଜିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ତାପରେ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ଲାଲ ଲାଲ ହେଇ ଆସିଲେ ମୁଁ ଏସବୁ ଯାକ କାଢ଼ିଦେବି। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ବି କେଉଁଠି କଡ଼େଇରେ ଲାଗୁନି, ଆଉ କେତେ ସୁନ୍ଦର କଲରଫୁଲ୍ ଦେଖାହେଉଛି, ପୁରା ମାଛ ପରିକା ଲାଗୁଛି କି ନାହିଁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିକିରି ନିଶ୍ଚିତ କହିବେ। ତ ତାପରେ ସାଇଡ଼ରେ ମୁଁ 5ଟାରୁ 6ଟା ଆଳୁ ମାନେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ ଥିଲା, ସେ ଆଳୁ ଯାକ ମୁଁ ସବୁ ମାନେ ବଏଲ୍ କରିକି ରଖିଦେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ ଗିନାରେ। ତ ସେଇଟାକୁ ଦେଇକି ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ବନେଇବି। ଆଉ କେମିତି କ'ଣ ବନେଇବି ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓରେ ରୁହନ୍ତୁ। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେମିତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରିକି ଏସବୁକୁ ମୁଁ ଏବେ କାଢ଼ିଦେବି। ତାପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଏଲ୍ଟା ଆମର ରହିବ ଏଇଟା ତ ଆମର ଅଧିକା ମୁଁ ଦେଇଥିଲି, ଯେମିତିକି ଏଇଟା ଟିକେ ମାନେ ଫ୍ରାଏ କରିବା ପାଇଁ, ସେଇ ଅଏଲ୍ରେ ମୁଁ ପୁଣି ସେ କଡ଼େଇଟାକୁ ଏବେ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଇଛି। ଏଇ ଯେଉଁ କଡ଼େଇଟାରେ ମୁଁ ବନେଇଥିଲି ସେଇ କଡ଼େଇରେ ଆଉ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ଅଏଲ୍ ଆଡ଼୍ କରିବି। ଆଉ ତାପରେ କ'ଣ କରିବି, ଏଇଠି ମୁଁ ଆମର ସେ ମସଲାଟାକୁ ଫ୍ରାଏ କରିବି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଡେରି ନ କରିକି ଯିବା ଆଉ ମସଲା ଫ୍ରାଏ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତ ଏଇଠି ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାନେ ଅଏଲ୍ରେ ମୁଁ ଦେଇଥିଲି ଗରମ ହେଲା ପରେ ଗୋଟେ ତେଜପତ୍ର। ତାପରେ ଏଇଠି ଦେଇଦେବି ଆମର ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ଜିରା। ତାପରେ ଜିରା ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏଇଠି ମୁଁ ଦେଇଦେବି ଟିକେ ଚିନି, କାହିଁକିନା ଚିନିଟା ଆମର କଲର୍ ଭଲ ଆଣିଥାଏ। ମୋ ପାଖରେ ତ କାଶ୍ମୀର ଲାଲ ମିର୍ଚ୍ଚ କିଛି ନଥିଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଠି ଚିନି ଟିକେ ଦେଇଛି। ତାପରେ ଚିନିଟା ବି ଆମର ସ୍ୱାଦକୁ ବାଲାନ୍ସ କରେ, ଖଟା ମିଠା ତରକାରୀ ଭଲ ଲାଗେ। ତ ଏଇଠି ତାପରେ ଚିନିଟା ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଏଇଠି 2 ସେକେଣ୍ଡ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି ତା'ର କଲର୍ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଉ ଯେମିତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ବଏଲ୍ କରି ଆଳୁଟା ବି ଡାହାଣ ପଟେ ରଖିଛି, ହେଙ୍ଗୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ପିସ୍ ଦେଇଛି। ତାପରେ କ'ଣ କରିବା, ଏଇଟା ହେଙ୍ଗୁ କାହିଁକି ଦିଏ ମୁଁ, କାହିଁକିନା ଭେଜ୍ ଯେଉଁ ତରକାରୀ ଆପଣମାନେ ହେଙ୍ଗୁ ଦେଲେ ସେଇଟା ଭଲ ବାସ୍ନା ହୁଏ। ତ ତାପରେ ଏଇଠି ହେଙ୍ଗୁ ଦେଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବେ ମିଶାଇ ଦେଇଛି, କାହିଁକିନା ଚିନିର ଟିକେ କଲର୍ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତ ତାପରେ ଏବେ ଆସିଗଲାଣି ଧୀରେ ଧୀରେ। ଏଇଠି ଆମର ଦେଇଦେବା ପିଆଜ ଗୋଟେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ର, ଆଉ ଗୋଟେ ପିଆଜ ମୁଁ ଛୋଟ କାଟି ଦେଇଛି। ତାପରେ ଟମାଟୋଟା ବି ଏଇଠି ଦେଇଦେବା ଗୋଟେ। ଟମାଟୋ ପିଆଜଟାକୁ ଆମେ ଅଧିକା ଫ୍ରାଏ କରିବାନି, ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କେମିତି କରୁଛି। ଜଷ୍ଟ ମାନେ 50% ସେଟା ଫ୍ରାଏ ହେଲା ପରେ ମୁଁ ଏଇଠି ଆମର ମସଲାଟାକୁ ଆଡ଼୍ କରିଦେବି। ମସଲାଟା ଆଡ଼୍ କରିଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏଇଠି ଆମର ଯେମିତି କହିଥିଲି ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆମର ସ୍ପାଇସି ଯାହା ଯାହା ସବୁ ଆମର ସେଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦେଇଦେବେ। ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିଥିବେ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଆପଣମାନେ ଦେଖିକିରି ମସଲାର ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ତ ତରକାରୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ଲାଗିବ। ନାହିଁ ତ ଜଣେ ଜଣେ ଦେଖିବେ କମ୍ ଥିବ ତରକାରୀ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସାରା ମସଲା, ଆଉ ଜଣେ ଜଣେ ମସଲା ହିସାବରେ ବି ତରକାରୀ ହିସାବରେ ବି ମସଲା ନହେଲେ ଟିକେ କମ୍। ଏମିତି ହେଲେ ତୁମେ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ କର ତା'ର ସ୍ୱାଦ କମିଯାଏ। ତ ତାପରେ ଏଇଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ମୁଁ ଯେମିତିକି ଟମାଟୋ ପିଆଜ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଏଇଠି ଆମର ଦେଇଥିଲି ଯେମିତିକି ଆମର ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ, ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ, ଆଉ ତାପରେ ଏଇଠି ଦେଇଦେଲି ଆମର ଟିକେ ଗରମ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ। ତାପରେ ଏଇଟା ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଫ୍ରାଏ କରିଦେବା। ଏଇଟା ଫ୍ରାଏ ହେଇଗଲା ପରେ ମୁଁ ଏଇଠି ଆମର ଯେମିତି କହିଥିଲି ଅଦା, ରସୁଣ ଆଉ ଜିରା ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ମସଲା ବାଟିକି ରଖିଥିଲି। ତ ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଆଜ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆଡ଼୍ କରିଥିଲି। ଗୋଟେ ଛୋଟ ଫାଳଟା ମାନେ ଗୋଟେରୁ ମାନେ ହାଫ୍ ଥିଲା, ତ ସେଇଟା କଟା ପିଆଜଟାକୁ ମୁଁ ମାନେ ମସଲାରେ ବାଟି ଦେଇଥିଲି। ତ ଅଦା, ରସୁଣ, ପିଆଜ ଆଉ ଆମର ଜିରାଟାର ଯେଉଁ ବଟା ମୁଁ ଏଇଠି ସେଇଟାକୁ ଆଡ଼୍ କରିଦେଇଛି। ତାପରେ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଟିକେ ଭଲ ଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମିଶାଇ ଚାଲିବା। ଇଏ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫ୍ରାଏ ହେବ ସେତିକି ସମୟ ଭିତରେ ଆମର ପିଆଜଟା ତା ଭିତରେ ସିଝିଯିବ। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଳୁ ରହିଲା ମୁଁ ଏବେ ଏଇଟାକୁ ହାତରେ ମ୍ୟାଶ୍ କରିକି ଆଡ଼୍ କରିଦେବି। ତ ଆଉ ଏଇଟା ଟିକେ ମାନେ ମସଲାଟା ଫ୍ରାଏ ହେଇ ଆସିଲା ପରେ 2 ସେକେଣ୍ଡ ଛାଡ଼ିକି ତାପରେ ପାଣି ଦେଇଦେବା। ଆମର ପାଣି ଦେଇ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଆଉ ମୁଁ କେଉଁ ପାଣିଟା ଏଇଠି ଆଡ଼୍ କରିବି ସେଇଟା ବି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର କରେଇ ଦେଇଥିଲି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ।
तो ये आलू फ्राए हो गला पानीटा को देदेवा फुटापी से जो पानीटा थिला आउ जो आमर जो जगार मु बेसनटा आमर गोलई थी सेटा धोईकी भी टिके पानी मुझे आड कर देछि। देखंतु एटा को एबे आमर 5 मिनट फुटिया छाड़ीदवा जमती कि आमर से जो बेसन पानीटार र स्मेल पड़ेब भल भाव फुटिकी ग्रेवीटा ठीक हो आसला परे आम ये आड करवा आमर जो माछटा माने जो भेज माछटा मु बनईकी रखी आपण मानक ये देखईदेली आईटा को एबे मु 2 मिनिट फुटापी कि पूरा छाड़ीदेवी फुटीगला माछ देवी। तो फ्रेंड्स देखिले केमती कौन कली माने बहुत बढ़िया हुए आ मन रखिथे ये तरकारी आपने थे जदि बनईकी खाइबे घर को जदि किसी भी परिवा घरे न थाए कौन गेस्ट आसिक पहुँचती आपण मैंने ये तुरंत करके दे पार स्वादटा बहुत मस्त हुए। आ मन रखिथे जमी मुझे जीरा माने टिके पकई आपण मैंने जिते से जो बेसन रमी सब स्पाइसी हलदी गुंड लंका गुंड धनिया गुंड गरम मसला गुंड तो से जीरा मुझे पकई से जीराटा भी पकेबे कहीं से जीराटा कौन हुए आम जो बॉयल करूँ आम से जोटा पानी से जो आम बेसनटा को से जीरार स्मेलटा पूरा से रहे ऑयल फ्राई है बेले से आहरी मस्त करदिए जमती तरकारी बिल्कुल भी आपण मैंने देखिए घर को कौन भी गेस्ट आसतु ये टाइप करके देवे केते से माने खुशी है बहुत सुंदर रेसिपी और बहुत बढ़िया टेस्ट हुए किंतु बॉयल आलू रे ही करेंगे कंचा आलू रे टेस्ट भल हेनी आलूटा को बॉयल कर देथिबे एमती मसला फ्राए करदेवे। तो चलते देखिए फुटी गला एक्चुअली पानीटा जो देती मसला तो से जो पानीटा भी मुझे देखिए जो गरम पानीटा थिला से पानीटा ही रखी थी तो से पानीटा को एबे आमे से जो येलो कलर होता माने आउ जो आमर से जो थे बनई फास्ट तार जो टिके से जगह यहाँ उजाड़ी दी कड़े से जो गरम पानीटा कलर टिके चेंज हो जाए से पानीटा ही दिखाई अलग किसी भी मैंने ठंडा पानी देवेनि तो तापर देखिए केमती लगुच चलो जा देखा आ डेरी नक देखु तो ये आपण मैंने देखुवे यहाँ फुटीगला तो आउ डेरी न करी मुझे आड करदेवी कलरटा केते सुंदर आसी देखूँ आ खाइला आपण मैंने देखिए एत मस्त टेस्ट होता है। तो ये माछ गुड़ा जो रखी थी मुझे सब पकईदेवी तो मन बुझापी मनीष विभिन्न प्रकार ना दे थाए विभिन्न प्रकार सेप दे थाए जमती बेसन बर्फीर तरकारी यहाँ सेमती ही हुए बहुत मस्त लगे। तो चलतु आईटा देखूँ केते बढ़िया पूरा चारिपट फ्राई हो जाए मुझे देखई दूची तो गोटी गोटी कर कड़ई रे सबको आम आड करदे तापर यहाँ को आड कर सारापर अधिक समय फुटेबेनि जस्ट 2 सेकेंड टिके जस्ट फुटी आसला तापर यहाँ बंद करदेवे कहीं यहाँ ऑलरेडी हो सारी ग्रेवीटा पूरा ठीक हो जाइए फुटी फुटिकी आपण मैंने देखिपे तापर ये जोटा पड़ा यहाँ भी पूरा झोल को ऑब्जर्व करके नहीं जीव आमर जो ग्रेवीटा को तो पूरा सुखिला हो तेणु ये देखूँ मुझे 2 सेकेंड भाया फुटे तापर यहाँ बंद करी आपर मुझे कौन कौन आड करी आपण मैंने ये देखिपारे देखूँ केते पूरा बढ़िया हो जाइए। तो आपण मानू देखई दी ग्रेवीटा भी ठीक अच्छी तो ये आम हाथ में टिके कसूरी मेथी की मसलिकी देदेबा आ डालचीन पाउडर टिके दबा डालचीन पाउडर केवल यहाँ डालचीन पाउडर लास्ट को मुझे टिके दे देछि तो हो गला आमर यहाँ रेडी आपण मैंने देखिपे आपण मानू जमी कही फाइनाली टिके आमर कसूरी मेथी तो चलते यहाँ बंद करके 5 ରୁ 10 मिनट छाड़देवा पुणी ठंडा हो गला आपण मानू मु प्लेटिंग करके एबे देखईदेवी। तो ये देखूँ हो जाइए रेडी आठी आशुतोष प्लेट रे बाढ़ी देछि गरमा गरम भेज माछ तरकारी कहीं आज यहाँ आशुतोष माने माछ खाएनि किंतु आज यही माछटा को आशुतोष दाबिकी खाइबो कहीं तार भेज जिनस बहुत प्रिय खास कर यही टाइप बेसन तरकारी हेले से बहुत भल पाए। तो चलतु ताकू देदेबा तापर मुझे भी खाइबी वीडियोटी आपण मानू जदि भल लगे तेब लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को आपण मैंने बिल्कुल भी कंजूसी करेंगे। मु पुणी आपण मान सामना को आसबि नेक्स्ट वीडियो रे किछि नुआ जिनस को नहीं से पर्यंत आपण मैंने भलरे थांतु भल पाउथांती जगन्नाथ महाप्रभु पाखे एति प्रार्थना करुच्ची मोर समस्त व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स मानू से लंबा आयुष दिंतु पिला माने भल पाठशाठ पढ़ी मनीष हूँ एति मोर ईश्वर निकट में कामना मु पुणी आपण मानू गोटे न्यू ब्लॉग सांगरे आसी पुणी आपण मान सामने पहुँचबी से पर्यंत रहुछि नमस्कार लव यू ऑल टेक केयर बाय।